सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई टुसी ब्लग। आशा करी तुम्हारा सबाई भालो आछो, आमी अनेक अनेक भालो आछि। तो सबाइके गुड मर्निंग। तो एटा आमार छेले, एटा आमार जायेर छेले। तो एदेरके निये आमरा एखन ब्यायामेर कम्पिटिशने जाबो। तो चलो सेखाने गिये तोमादेरके देखाच्छि। चलो बंधुरा आमी फाइनाली चले एलाम। तो चलो भितरे जाओया जाक। तो भितरे ढोकाई मात्र ओखान थेके सिरियाल नाम्बारगुलो आमादेरके निते हयेछिलो। तो सेगुलो आमी तोमादेरके देखाते पारछि ना, जतटा पारछि तोमादेरके ततटा देखानोर चेष्टा करछि। तो पुरो भिडियोटा देखते थाको। तो एखाने एखन उद्बोधनी अनुष्ठानटा शुरू हये गेছে, देखतेই পাচ্ছ বরণ পর্ব চলছে। তো দেখতে থাকো। আমরা বরণ করে নিচ্ছি পুষ্পস্তবক, ব্যাচ, উত্তরীয় এবং একটি মোমেন্টো দিয়ে। তোমরা পুরো প্রোগ্রামটা দেখতে চাইলে তোমরা ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করতে পারো ডিজে অলোক। তোমরা ওখানে পুরো প্রোগ্রামটাই দেখতে পেয়ে যাবে লাইভে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার ছেলে কতটা ছোট। তো এই ছোট বয়সে ও টেজে উঠে ব্যায়াম করছে। তো তোমরা ওকে আশীর্বাদ করো ও যেন আরো ভালো করে ব্যায়াম করতে পারে। যেটা হলো করে দেয় সেটাই হবে চারটা। হ্যাঁ, তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে পরের নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণ টাটা, সবাই ভালো থেকো।